وقبل الحديث نود أن نشكر أخينا السيد الدكتور إرشاد أحمد البخاري على إتاحة الفرصة لنا في الكلام في هذا المؤتمر، وإلا فليس للصغار أمثالنا أن يتكلموا أثناء حضور الكبار، ولكن لا بأس للصغير أن يعرض بضاعته على الكبير ليدله ويرشده. ما شاء الله ترازو কাকে বলে তরজমাটা বাংলাতে বলি, ঠিক আছে না? দেখেন, সেই প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হামদ ও সানা করলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি এক অদ্বিতীয়, যার কোনো মিসাল নেই। এরপরে অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আমাদের আকা, আমাদের মাওলা, শাফাআতের কান্ডারি, প্রিয় হাবিব, যিনি সমস্ত রাসূলদের ইমাম, ওই হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং বেশুমার দুরূদ ও সালাম নবীজির পরে তার পবিত্র সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি। না, এখানে আপনি সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না, সুবহানাল্লাহ। না না, আরো বেটার, দ্বিতীয়বার তো আসবে না। দুটো হাত উঠায় সুবহানাল্লাহ বলুন। না, এটা মদিনা শরীফে আওয়াজ পৌঁছাতে গেলে অন্তর এবং জবান দুটোই লাগবে। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, এটা হলো আরেকবার সুবহানাল্লাহ। মারহাবা। শরীফ বলেন হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরাম, কোন সাহাবা? যারা পাক, যারা সাফ, যারা পবিত্র, যারা নবীজির সুহবত ইখতিয়ার করেছেন, তাদের প্রতি দুরূদ ও সালাম। शेख बोलते हैं, देखें शेख ने ये उर्दू ज़बान वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो मेहमान है, शेख ने फरमाया कि शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे दोस्त डॉक्टर सैयद इरशाद अहमद अल-बुखारी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। वरना जैसा छोटा बंदा ये बड़े बड़े उलमा के सामने कैसे तकरीर करता, कैसे अपनी बात पेश करता। लेकिन हाँ, एक काम जरूर होता है कि छोटे जो है ना, अपना अर्ज जो है, अपनी अर्ज, अपनी दरख्वास्त, एप्लीकेशन बड़ों के सामने पेश करते हैं। तो मैं अपने बड़ों के सामने दरख्वास्त पेश करने के लिए हाजिर हो गया। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं, आप जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं अपना अरीजा पेश करने के लिए हाजिर हो गया, और ये अरीजा उलमा के सामने, ये एप्लीकेशन उलमा के सामने पेश किया हूँ, ताकि उनकी गलती हो तो वो इस्लाह कर देंगे। अल्लाह अकबर, जोर अल्लाह अकबर। कमाल की बात ये है, शेख उर्दू भी थोड़ी थोड़ी जानते हैं। उर्दू बोलो आप, दो लफ्ज़ सुने, बिल्कुल उर्दू भी है बस। के खैरियत है। अरे इस पे तो खड़े होके बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बोला, कैसा है, ठीक है? अच्छा, अभी में थे नहीं है तो उन्होंने, लेकिन थे बोला ठीक है। और अरबी लोग आमतौर पे ठीक है बोलते हैं, थे से। आपने फरमाया कैसा है, ठीक है, खैरियत है। जोर से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह بعدين नसअलहुम सुआल बिलउर्दू। उसके बाद तो मैं आपसे उर्दू से सवाल करूंगा, फिर देखूंगा, देखें कैसा जवाब देते हो। कहो सुभान अल्लाह। المؤتمر منعقد للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الله أكبر. ولكن السؤال، أين أنتم من عقيدة الإمام أبي حنيفة؟ هل تعلمتم عقيدة الإمام أبي حنيفة الذي هو من علماء السلف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعليكم أولا أن تتعلموا عقيدة الإمام أبي حنيفة. अल्लाह, बड़ी कीमती बात आपने कही कि आपको मालूम है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इमाम आजम के नाम की कॉन्फ्रेंस है कि नहीं? जवाब मत देना, किसके नाम की कॉन्फ्रेंस है? कितने हफ्ते? इमाम आजम। अल्लाह, उन्होंने पढ़ा
हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म इसने लिखा कि अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस इनेखात की नहीं है, इमाम आज़म अबू हनीफा अन्नुमान अस-साबित अल-कूफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आप उनके इश्क में आए हैं ना, उनकी मोहब्बत में आए हैं ना। अब आपसे सवाल है, क्या आपने उनके अकीदे को सीखा? क्या आपने इमाम आज़म के अकीदे को सीखा? कोई बता सकता है कि हमने इमाम आज़म के अकीदे को सीखा, तालीम हासिल की? इमाम आज़म का अकीदा क्या था? क्या आपने सीखा? हनफी तो बोल रहे हैं अपने आप को, क्या आपने इमाम आज़म के अकीदे को सीखा, पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी? जवाब दो हाँ या नहीं। नहीं जवाब दो, बोलो ना, बोलो, शर्मा नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, नहीं, उनके अकीदे को नहीं पढ़ा। لأجل ذلك لعدم تعلمكم عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة أهل السنة والجماعة ينتشر المجسمة والمشبهة. हाँ सुन लो, इमाम आज़म के अकीदे को जिसने नहीं पढ़ा, इसी वजह से वो जो अल्लाह के लिए शक्ल और सूरत और जिस्म के आज़ा मानते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माशाअल्लाह तुम जानते हो, जिनको अहले कहा जाता है। शेख कह रहे हैं कि उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो मुजस्सिमा है, अल्लाह के लिए जिस्म मानते हैं, अल्लाह के लिए बॉडी मानते हैं, शक्ल और सूरत मानते हैं। आप जब तक पढ़ोगे नहीं उनके अकीदे को, तब अमल करो कैसे, प्रचार करोगे कैसे, वो नस्ल इशाअत उस अकीदे की करोगे कैसे? तो क्या चाहिए आपको? इमाम आज़म के अकीदे को जानना, ठीक है, जोर से जानना जरूरी है। इमाम al-A'zam عنده كتاب الفقه الأكبر الفقه الأبسط وعنده الوصية والعالم والمتعلم. هذه الكتب تجدون فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة الذي هو أن الله موجود، لكن الموجودات موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، وأنه ليس كمثله شيء. الله أكبر. إمام आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि किताब अल-फ़िक़्ह अल-अकबर, यार कम से कम तो सुभान अल्लाह करो। सुभान अल्लाह। अगर पीर साहब का नारा लगाओ तो फिर सुभान अल्लाह कभी नहीं करोगे। ये इमाम आज़म का नारा लगाओ। फरमाया कि इमाम आज़म, फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का अकीदा जो है वो क्या है? सुन लो, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का अकीदा है अल्लाह मौजूदुम बिला मकान, अल्लाह इज एग्जिस्ट विदाउट एनी प्लेस, अल्लाह जगह के बगैर ही मौजूद है, क्योंकि अल्लाह जब तब भी था जब जगह नहीं थी, तब भी अल्लाह तब भी था जब जगह नहीं थी। तो अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह जिहत से पाक है। जिहत समझते हैं? ছয়টা দিক আছে, বাংলাতেই বলি, তিন চারজন আছে রিনাদের জন্য বাংলাতেই বলি, বারবার আমি ওনাদের ভাষাতে বলতেছি। তো আল্লাহ জিহাদ থেকে পাক। জিহাদ কাকে বলে? ছয়টা দিককে, সামনে পিছনে, কটা? দু, ডান এবং বাম, চার, উপর এবং নিচ। যে জিনিস এই ছয়টা দিকের ভিতরে থাকে এটা সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ, যিনি এই ছয়টা দিকের বাইরে, ছয়টা দিকের বাইরে যখন উপর নিচ অর্থাৎ আসমান ও জমিন ছিল না, তখনও আল্লাহ ছিলেন। তখন যেভাবে দিক ছাড়াই ছিলেন, এখনো আল্লাহ তেমনি দিক ছাড়াই আছেন। চিৎকার করে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, লাইসা কামিথলিহি শাইউন ওয়া হুয়াস সামিউল বাসীর। কোরআন কারীমের সূরা আল-শুরা 11 নম্বর আয়াত।
লাইসা কামিথলিহি শাই, নেই কোশ্চেন। এখন আমার প্রশ্ন, এই জায়গা তো কোন এরিয়া? এই জায়গাকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ। হ্যাঁ বলে, দুই হাত দিয়ে। এই জগৎকে কে সৃষ্টি করেছে? এই পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ। और खुदा ये जगह को मुहताज है। क्या अल्लाह? उर्दू का अपने मुझसे इस लाइन का तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, आप खुद समझ रहे हो, है कि नहीं? तर्जुमे की हालत नहीं, जरूरत भी नहीं। माशाअल्लाह। खलास निकाश खत्म हो गया। चलो चलो मुनाज़रा खत्म। ये है अकीदत अहले सुन्नत। यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है। खुदा मौजूद है बगैर जगह। खुदा ये जगह को पैदा किया। है सुभान अल्लाह। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মওজুদ আছেন, উপস্থিত আছেন। আল্লাহ আছেন জায়গা ছাড়া, কারণ আমরা জায়গার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তখনও ছিলেন যখন জায়গাকে সৃষ্টি করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আপনারা বুঝছেন ভালো। لأجل هذا نقول لكم تعلموا عقيدة الإمام أبي حنيفة। এই জন্যই বলি আপনারা ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আকীদার জ্ঞান অর্জন করুন। لأنكم إذا تعلمتم عقيدة الإمام أبي حنيفة وخاصة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي، بعلمكم لهذه العقيدة سيخف ضرر المشبهة والمجسمة. এই জন্য আমার পরামর্শ থাকবে, আপনি ওদেরকে যারা আল্লাহ তাআলাকে জায়গার মুখাপেক্ষী বলে এদেরকে নেস্তনাবুদ করার জন্য ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ আকীদাতুত তাহাবী বেশি বেশি করে পড়ুন। নাম বলেন, কিতাবের নাম বলেন আকীদাতুত তাহাবী। আকীদাতুত তাহাবী। আবার বলেন আকীদাতুত তাহাবী। আকীদাতুত তাহাবী। সার্চ দিবেন, চলে আসবে, এটা পড়বেন। আপনাকে কেউ গোমরাহ করতে পারবে না। জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। الإمام أبو جعفر الطحاوي ماذا يقول في بداية كتابه؟ يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. सो रहे थे, इल्मी बात तो मतलब ऊपर से गुजर जाती है, तर्जुमा कर देना। नारे रिसालत इमाम आज़म अबू हनीफा। कम से कम इमाम के लिए तो खड़े हो जाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आप तशरीफ रखें। शेख फरमा रहे हैं कि जब इमाम अबू जाफर अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैहि ने किताब लिखी अकीदत तहावी, तो क्या फरमाया मालूम? ये हादा बयान अकीदती अहली सुन्नती वल जमाआ, ये अहले सुन्नत वल जमाआ के अकीदे के बयान की किताब है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद और दीगर अइम्माए किराम का अकीदा था, वही अकीदा इस किताब में जमा किया गया। ماذا يقول الطحاوي في هذا الكتاب؟ يقول: تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الله. ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমি কিছুদিন আগে কাহিরাতে ওনার মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি। এত আছে সুবহানাল্লাহ। কারা কারা চায় ওনার মাজার শরীফ জিয়ারত করতে? আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কাহিরাতে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। বলছেন
ইমাম আবু জাফর তাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই কিতাবের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে এবং দিক থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাক ও পবিত্র। এরপরে বলছেন ওয়ামান ওয়াসাফাল্লাহ বিমা'নান মিন